मशरिक़ वस्ता में अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में तेज़ी से इजाफा जंगी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS अब्राहम लिंकन समेत बड़ा बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता के मरकज़ में पहुँच गया है। तमाम दूसरी जानिब वाइट हाउस अब भी सफारतकारी का एक ऑप्शन समझाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है गुज़श्ता साल जून में ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हुई और वो क्या जो कोई नहीं कर सका जो हमने किया है इनके साथ। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर अमूर है मशरिक़ वस्ता के मुर्तज़ा नगरी साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ईरान ने अमरीका के दरमियान हालिया कशीदगी के फौरी ख़तरात और इसके मुमकिना असरात जो सामने आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कितने ख़तरनाक होने वाले हैं ये ख़ित्ते के लिए, इवन पूरी दुनिया के लिए? और दूसरा, अमरीकी बहरी बेड़े की हम बात करें, USS अब्राहम लिंकन की तैनाती के बाद ईरान के रद्द-ए-अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। देखिए, बहरी बेड़े इस खलीज के इस खित्ते में आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बहुत बेड़े आते रहे हैं और अगर बेड़ों से डरना होता तो ईरान बहुत पहले डर चुका होता। देखिए, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि ईरान के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत जदीद है। यमन जो कि हौसियों के हाथ में है 30%, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं है और जो टेक्नोलॉजी भी उनके पास है वो ईरान की ही दी हुई टेक्नोलॉजी है। यानी ईरान के पास जिस टेक्नोलॉजी को जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास एक्सपायर हो चुकी है, यानी उसने 3-4 स्टेप्स उससे आगे टेक्नोलॉजी बना दी है, यकीनन वो उनको डिलीवर की है। तो जब हौसी अमरीकी बेड़ों को उस तीसरे या चौथे दर्जे की टेक्नोलॉजी से मार कर भगा सकते हैं तो बेतरीके औला ईरान अमेरिका को इससे बुरी तरह हिट कर सकता है। अच्छा, क्या ऐसा निजाम वो लगाएंगे इस रडार के इस बहरी बेड़े के ऊपर? जबकि मैं अमेरिकन जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनके इंटरव्यू सुन रहा था, उनके एनालिसिस सुन रहा था। उनका ये कहना था कि अब्राहम लिंकन हो या कोई भी दूसरा अमेरिकी बहरी बेड़ा हो, इनके पास कोई ऐसी फिलहाल टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर ईरान ड्रोन्स का एक बड़ा हुजूम यानी 300-400 ड्रोन्स एक साथ उस बेड़े पर भेजे तो वो उसको कंट्रोल कर सकें। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक अमेरिका के पास नहीं है। और इसराइल की मैं आज ही रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ईरान के पास इस वक्त कमोबेश 80,000 से 1 लाख के करीब एक्टिव ड्रोन्स मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद हजरत जो है वो नेतन्याहू और उनके लोग कह रहे हैं कि 80,000 से 1 लाख के करीब एक्टिव ड्रोन्स मौजूद हैं और ड्रोन्स की प्रोडक्शन ईरान डेली के हिसाब से कर रहा है 500 से 800 के दरमियान। तो इतना आसान नहीं है। देखिए, मैं पिछले एक चैनल पे भी ये प्रोग्राम में बात कर चुका हूं कि बदमाशी के कुछ लेवल्स हुआ करते हैं। अमेरिका जब किसी को कहता था कि हम अपना बहरी बेड़ा फलाना मुल्क के लिए रवाना कर रहे हैं तो लोग कांप जाया करते थे और उस मुल्क की हुकूमतें गिर जाया करती थी। ऐसे ही ये टॉप का लेवल होता था। सेकंड लेवल बदमाशी का यह है कि इंसान जब उस लेवल से यानी आंखें दिखाने से अगर इंसान न डरे तो फिर इंसान शोर करने की कोशिश करता है। शोर से भी इंसान न डरे तो फिर वो बदमाश अपने हवारी जमा करने की कोशिश करता है। तो अमेरिका का लेवल यहां तक पहुंच गया है कि अब वो जो भरम था कि देखने से इंसान कांप जाता था वो खत्म हो चुका है। शोर से भी मामला नहीं बन रहा है। तो अब वो हवारियों को जमा करके मैदान में उतर के अपने साथ के लोगों को लाकर, ये आखिरी स्टेप है अमेरिका की बदमाशी का, याद रखिएगा। तमाम स्टेप्स इस ट्रंप के दौर में अमेरिका के तमाम वो कायदे जो जंगल के कायदे हैं वो सारे अमेरिका गुजार चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बहरी बेड़े लाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज ईरानी जो इनकी मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, सिपाही पासदार, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका की तमाम तर धमकियों के बावजूद हम 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर अमेरिका ने छोटी सी भी कोई मिस्टेक की तो इस खित्ते में अमेरिका का कब्रिस्तान बनेगा, उनके जनाजे वापस जाएंगे। हम अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि एक ये भी खबर है इंटरनली जो मैं डिस्क्लोज कर चुका हूं, आपको भी कह रहा हूं कि अमेरिका ने खुद ये रिक्वेस्ट की कि भाई हम छोटा सा कोई हल्का फुल्का सिलसिला करेंगे और जो है आप जवाब मत दें, हम चले जाएंगे। ये वाला सिलसिला अमेरिका। हालांकि ट्रंप साहब बाहर दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कह रहे हैं कि हमने बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं और अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पे आ गया, जबकि ईरानी ऑफिशियल्स, ईरानियन गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर डिनाई कर रही है कि हमने किसी भी किस्म के अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं किए हैं। साहब, ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए हमसे कांटेक्ट किया जा रहा है और हम इस पर हमारे साथ ही रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। ईरान की जौहरी सलाहियतों के हवाले से अमेरिकी सदर के दावों की सच्चाई और इसके बैनुल-अक़वामी असरात आप क्या समझती हैं, क्या मंजर आम पर आएंगे मजीद? देखिए, पेंटागन ने दोबारा से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये है कि ईरान अभी तक न्यूक्लियर पावर नहीं है
تو لیکن باقی جو وہ اپنی وار مانگرنگ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا تو کیا ہی جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن ایران ایک نیوکلیئر تھریش ہولڈ اسٹیٹ ضرور ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کے پاس انہوں نے رشین اور ریشنک ٹائپ کا کوئی ایک میزائل اس طرح کے بنا لیے ہوئے ہیں جو کہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہیں، لیکن وہ نیوکلیئر نہیں ہے. تو آرسنل کی بات پہ اگر ہم دیکھیں تو خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو یہ دونوں سائڈوں کی طرف سے جو ہے ایران کا بھی بہرحال بہت نقصان ہوگا، اور پھر جو امریکی ایسٹس ہیں ریجن میں ان کا بھی بہت نقصان ہوگا. تو اس وجہ سے اب ریسنٹ رپورٹس یہ ہیں کہ ایران نے، جو کہ بہت ہچکچاہٹ تھی وہاں پہ، اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ کرنی شروع کر دی. اور ریسنٹ بھی ہم نے دیکھا ہے جو اسٹار لنک وہاں پہ انسٹال کیے گئے تھے، اسمگل کیے گئے تھے، وہ ریجیم چینج کے لیے اور رائٹرز کو اور انتشاریوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی بیدو ٹیکنالوجی چائنا کی دی گئی تھی جس سے ہیلپ ملی. اور رشین آلریڈی اسی اسٹار لنک کو یوکرینین جو ہے وہ فرنٹ پہ بلاک کر رہے ہیں، تو ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی. تو ان دونوں نے مل کر پھر ان کا جو ہے اس مسئلے کو جو ہے وہ سمر ڈاؤن کیا ہے. تو اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر رشیا اور چائنا اس طرح ایکٹیولی انوالو ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ایران کسی سے ہیلپ لینے کے لیے اتنا اوپن نہیں تھا، تو یہ ایران کی طرف سے ایک بہت پازیٹیو موو ہے اگر وہ اپنا ریجن کے اندر جو ہے اس بات کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ ملیٹریلی اور کائنیٹیکلی سپورٹ لینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کے اندر بہت ریلکٹنس ہے. اب صرف ان میں پرابلم یہی ہے کہ ان کے اندر جو ڈیوائڈ ہے ان کے پاور کوریڈورز میں، وہ یہ ہے کہ ہاف جو ہیں وہ اٹلانٹسسٹ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا ویسٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے میں ہی جو ہے وہ مسائل کا حل ہے، اور آدھے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، پرسنٹیج میری اپنی ہے، ان کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں شاید بانو اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گی، پھر آپ ہمارے دوسرے کولیگ کے پاس چلے جائیے گا، کہ بات صرف یہ ہے کہ یہ جنگ نہ ہو. اور ہماری خطے کا کردار، خاص طور پہ پاکستان کا کردار اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ یہ نہ ہو. دونوں پارٹیز جو ہیں، ایران تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتا، تو دوسری طرف بھی سینٹی پریویل کر جائے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنگ نہیں ہے تو پھر ویسٹ کے پاس تو کبھی بھی پلان بی نہیں ہوا، تو انہوں نے بالکنائزیشن ایران کی یا ریجیم چینج کا، تو وہ ان کا پلان بی اور ہے ہی کوئی نہیں، تو اس سے وہ باز نہیں آئیں گے، اور ایرانیوں کو ہائی الرٹ پہ تو رہنا پڑے گا فار دا ویری لانگ ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. مرتضیٰ صاحب، آپ کی جانب آؤں گی. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی غیر جانبداری، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ رشیا اور چائنا ایکٹیولی اس میں ایران کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی حمایت سے خطے میں کسی فوجی تصادم کو روکنے میں کوئی مؤثر کردار سامنے آ سکتا ہے؟ آپ کو جنگ نہ ہونے کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا. میں ڈیفرنٹ اوپینین رکھتا ہوں، میں نے تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، باقی مجھے آواز کلیئر میری بہن محترمہ کی آ نہیں پائی. جنگ کیوں نہیں ہوگی، اس کے عوامل کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. پہلی دلیل اس کی سنیے گا، مجھے صرف 2 منٹ کا وقت دیے، کاٹیے گا نہیں. پہلی دلیل یہ ہے، دونوں فریقین پوری تیاری کے ساتھ ہیں. پچھلی دفعہ اسرائیل اور امریکہ جنگ میں کامیاب اس لیے ہوئے کسی حد تک کیونکہ انہوں نے غافل گرانہ حملہ کیا. امریکہ کو کہا کہ ہم آپ کو ٹیبل ٹاک کے لیے بٹھاتے ہیں، ہم آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کچھ ہم فلانا، کچھ آپ فلانا، یہ وہ کر کے ہم معاملات کو سلجھا لیں گے. اس طرف انہیں غافل گیر کیا اور اس طرف حملہ کیا. اب یہ سچویشن نہیں ہے، دونوں فریقین ایکٹیو ہیں اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہیں. تو تصادم کی صورت میں دو طرفہ نقصان ہوتا ہے، ایک طرف کا نہیں ہوتا، یہ تو کنفرم ہے بات. تو امریکہ بھی جانتا ہے کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز کا، کروز میزائلز کا، یا آپ کی خدمت میں عرض کروں ڈرونز کا اتنا بڑا انبار ہے، اتنا ان کے پاس ذخیرہ ہے کہ اگر یہ 1 سال تک بھی مسلسل اس کو استعمال کریں تو ان کے مطابق ان کے ذخیرے میں کمی نہیں آئے گی، یعنی پھر بھی ان کے پاس موجود رہیں گے. دوسری دلیل جو جنگ کی، دیکھیے امریکہ کی چھوٹی سی حرکت بھی، جو مائنر سی حرکت بھی ہوگی امریکہ کی، ایران نے کہا ہے کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. ہم ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ امریکہ آ جائے ہر 6 مہینے کے بعد مجھے جنگ کرنی ہے، اسرائیل آ جائے ہر 6 مہینے کے بعد. بولا اب کی دفعہ ایران نے کیٹیگوریکلی کلیئرلی یہ بات کہی ہے، اب کی دفعہ اگر ہم پہ مائنر سے اٹیک بھی ہوا تو ہم اپنے لیے اس کو فائنل وار سمجھیں گے، اور اس وار کے اندر ہم امریکہ کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین کام کریں گے وہ یہ کریں گے کہ اسرائیل کے اوپر بھی فل اسکیل وار لانچ کریں گے، اور جس علاقے سے، خطے کے جس بھی کسی علاقے سے
हमारी तरफ कोई ड्रोन आया या मिसाइल हिट हुआ या कोई जहाज उस उड़ पे के भी आया, हमला हम करेंगे। उस जगह को भी हिट करेंगे। तीसरी अहम बात सुनिएगा, ईरान का यह कहना है कि न सिर्फ आबनाए हुर्मुज को हम बंद करेंगे, कि जिसके लिए ईरान ने कल अपनी तमाम तर सलाहियतों का इजहार किया, समंदर के नीचे जो इनके मिसाइल के अड्डे हैं उन्हें दिखाया, इनकी किश्तियों के ऊपर जो क्रूज मिसाइल नस्ब हैं वो दिखाए, इनकी जो खुदकश बोट्स हैं, इसके अलावा जो तमाम इकदाम इन्होंने अपने हुर्मुज पर किए हुए हैं कि हम इसको बंद करेंगे। जब हम तेल नहीं बेच सकेंगे दुनिया को, तो फिर दुनिया का कोई भी मुल्क तेल बेचने का अहल नहीं होगा। दुनिया की 37% ट्रेड इस आबनाए हुर्मुज से होती है, अगर ये 10 दिन भी बंद हो गया तो ज़िलज़िला। तीसरे एक बड़ी धमकी जो ईरान ने दी है, कहा कि अगर हमारी ये हालत की गई कि हम तेल के जखायर पर कामयाब ना हो सकें और हमारे जखायर को उड़ाने की कोशिश की गई, तो फिर हम भी खित्ते में कोई एक जखीरा सालिम नहीं छोड़ेंगे, या तो हम सब मिलकर बेचेंगे या इस खित्ते से कोई भी तेल नहीं बेचेगा। अब ये दो धमकियां आप जहन में रखिएगा, आबनाए हुर्मुज को बंद करना और फिर दूसरे तेल के जो जखायर हैं उन्हें भी नाकारा करना। खुदा ना खास्ता इनमें से एक भी काम हो गया तो पूरी दुनिया में इक्तिसाद का ऐसा जिलजिला आएगा कि ट्रंप क्या पूरी दुनिया की टांगें लरस जाएंगी। उन्होंने कहा इसमें हम नहीं देखेंगे कि चीन है, रूस है, जब ईरान की सालमियत पर हर्फ आएगा तो हम फिर पूरे वजूद के साथ वो काम करेंगे कि दूसरों की सालमियत भी खत्म हो जाए। ये धमकियां ऐसी हैं कि इस पर अमेरिका को सोचना पड़ गया है कि मैं क्या कर रहा हूं। और तीसरी एक बात भी, आप ये बात याद रखिएगा, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, बहुत जल्द कुछ महीनों के अंदर ही आप देखेंगे कि अमेरिका में ही खुद ट्रंप की इंपीचमेंट के हवाले से तहरीक शुरू होगी। ट्रंप की इंपीचमेंट के हवाले से उसके पीछे जो मामलात हैं, मुहर्रिकात हैं, तफसील नहीं है, वरना मैं किसी और मौके पर आपके साथ शेयर करूंगा क्यों होगी, लेकिन होगी। चाइना और रशिया का मफाद ईरान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो पूरी सपोर्ट करेंगे ईरान को। अव्वल तो जंग ना हो तो ईरान जीते, ईरान इस जंग में विक्ट्री के साथ बाहर निकले। तो ये वो चंद मुहर्रिकात हैं कि जिनकी वजह से मैं समझता हूं कि जंग नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, और हम दुआ भी यही करते हैं कि जंग ना हो, अमन रहे। पाकिस्तान तो वैसे भी अमन का दई है। बहुत शुक्रिया।